सत्यम कुमार साहू आम घर शांतिपड़ा दी तीन दिन खाया भी होने काली भी अंडा वाला भी आसी नाला आज कौन खाया हम कि ना हम आम जान आमको 4 दिन है रोसे जिनस दौना आम रोसे करनु गोटे जमी अव्यवस्था भली लगुनि जो सरकार पिटुंट स्वच्छता कथा कहते आपन को लगुनि 3 दिन हम पिला उपास रही परिश्रा ना पानी व्यवस्था ना जहाँफल ये 2टा क्लास ये 2टा घर क्लास संख्या अधिक अच्छी आम आज आसीलु पृथ्वीपुर ग्राम पंचायत खंडीपाड़ अरविंद प्रकल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय अव्यवस्था भितर गति करुछि जहाँफल शिक्षा व्यवस्थार धजिया उड़ुची एक प्रकार आसतु पचारि बुझा आम आज आसीलु देखंतु पिला मानकर किभली भाव पिला माने पढ़ुचंती पिला माने आपण खाद्य तुम नाटा कौन बाबा स्वागत महला खाद्यपेय होउची कई दिन खाद्यपेय हेनी काली है नथिला काली हे ना पदिन है नथिला अच्छा आउ जण पिलाटा पचारि बुझिबा कौन कौन समस्या अच्छी आप बाबा परिचयटा देबे बहुत सत्यम कुमार साहू आम घर शांतिपड़ा दी तीन दिन खाया भी होने काली भी अंडा वाला भी आसी नाला आज कौन खाया हम कि ना हम आम जान आउटी पानी सफिशिएंट अच्छी हाँ हाँ पायखाना अच्छी पायखाना नहीं घर को जाऊ तुम घर को जा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था देखंतु जो सरकार नारा पिटुची आम विकास आमर परिचय सेतबेले आमे देखुचु शिक्षा व्यवस्था बिंझारपुरे किभली दुर्दिन अवस्था पड़ी आगे आगे गोटे छोट पिलाटा पचारे आगे माँ तुम परिचयटा कौन नाटा कौन फाल्गुन अच्छा कौ क्लास पढ़ुच द्वितीय ये पायखाना कौटी जा ना हम घर को जा घर को जा अच्छा खाद्य कई दिन है हो नहीं 2 दिन दी दिन खाद्यपेय होनी ए शुणुले जे कि वर्तमान द्वितीय ना तृतीय क्लास रे पिलाटी पढ़ुची तांको कतरू तांको मुहरु शुणिले आसतु आउ जे शिक्षक अच्छी एठी एई स्कूल रो कौन किभली शिक्षादान चली परिचय पचारि बुझा आसतु आगे परिचय साटिए देवे अर्जुन चरण बारिक असिस्टेंट टीचर अरविंद प्रोजेक्ट अपर प्राइमरी स्कूल खंडीपाड़ पृथ्वीपुर अच्छा आम शुणुचु काले पिला मानकर खाद्यपेय आपण कई दिन है करूना कौन कारण हो पारे सीमित कारण किसी नाई आमे तो सहकारी शिक्षक आम हाथ से क्षमता नाई जो एमडीएम अन्यान्य दायित्व तथापि पिला मानर जा शुणिले प्राय 2 दिन है रोसे बंद रही तार भीतर जो माने जो खबरटा कि जापर ना। अच्छा सर केते टीचर अच्छा आम एटी टीचर संख्या 4 जन अच्छु 2 जन शिक्षक आ 2 जन शिक्षयित्री। अच्छा पिला संख्या केते पिला ठी पाखापाखि सारे 80 हेबे 80 75 रु 80 हेबे प्रथम रु अष्टम पर्यंत टी श्रेणी रही। अच्छा पिला माने जो अभियोग आनी वर्तमान शौचालय नाही पायखाना नाही खंडे बाट को जीवाक पड़ुची काले घरे जाई पायखाना करिक आउचंती ए विषय केबे अवगत करेचंती बीओ डीओ का भी ए विषय अवगत अच्छी एठी तो बहुत समस्या रही से तार समाधान हो पार ना आपण मैंने भी जहाँ कहते जहाँ विशेष सूत्र खबर पाई बोधे से हो पारे मु बाबद विशेष किसी कहीपरि कारण मुझे सहकारी शिक्षक आम हाथ से क्षमता ना समस्ते जोभली मैं ड्यूटी कर परिचालन मुझे सेमती मो। अच्छा सर गोटे कथा 10टा रु 4टा एवं सब नीति नियम आउ रूल सब कड़ाकड़ हो जाए आम ठीक से पालन करुँ। अच्छा मुझे सर कहते आपड़ 10टा रु 4टा मिनिमम 7 घंटा 6 घंटा एभव होपण भितर जो झाड़ा परिश्रा लेडीज अच्छा जेन्ट्स भी अच्छा टीचर जो झाड़ा परिश्रा लगुच सी आप कौटी जाऊँ एगुड़ा ये जो कथा गुड़िक मुझे तो अनेक बार शुणी आसूँ मैडम भी जो आसिले एठिकी से मत बहुत थर कहते मुझार समाधान किसी करें ना
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆର କିଛି ଆପଣ କିଛି ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଥର ବି କହିଛନ୍ତି ବାବଦରେ। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ୟାର ଗୋଟେ ଆଶୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଏହି ଖଣ୍ଡହତା ଏହି ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯେ କି 4টাରେ ଯାଆନ୍ତି 10টাରେ ପଶନ୍ତି, ତା ଦେହରେ କି ନିୟମ କାନୁନ ସରକାରର କଡ଼ାକଡ଼ି ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ ପରିସ୍ରା ଟିଚର ଏବଂ ଟିଚର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଏଥିରେ କ'ଣ ବିଓଙ୍କର ଦେଖାଯାଉନି ନା ଏକ ଜାଣିପାରୁନନ୍ତି? ଛୁଆଙ୍କ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ଆସନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେବ ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ରୋଷେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଉ କାହିଁକି ରୋଷେଇ ହେଉନି, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଉନି, ଏଥିରେ କିଏ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ଝରଣା ସ୍ୱାଇଁ ଖଣ୍ଡିପାଳର ବାସିନ୍ଦା, ମୁଁ ଏ ଗାଁର ରୋଷେଇଆ। ଆମକୁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁନୁ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ କେଉଁମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେଉଥିଲେ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି, ଆଉ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଚଳାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଚଳାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆମକୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ 1.5 ମାସ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ରନ୍ଧା ହେଉନି? ନାଇଁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆଉ କିଏ ତ ତାଙ୍କ ଥିବେ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପିଲା ଖାଇବେ? ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଚାର୍ଜରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେନି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯେଉଁ ଦାନା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏ 4 ଦିନ ହେବ ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଇନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଏ ଦାୟୀ? କାହିଁକି ଉପାସ ପିଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସୁଛୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସାର୍ ଆମକୁ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ସାର୍ ବି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଚାର୍ଜ ମିଳିନାହିଁ। ସେଇଟା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୋର କହିବାର କଥା, ଆପଣ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଇ ଖଣ୍ଡିପାଳରେ ଖବର ପରେ ଶୁଣ, ଖବର ବ୍ଲକରୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବେ ଯେ କ'ଣ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି। ଆର ଆପଣ ଟିକେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ପରିଚୟଟା ଆଗେ ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ମୁଁ ହେଉଛି ସହ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବିଞ୍ଜାରପୁର ମଣ୍ଡଳ ବିଞ୍ଜାରପୁର। ଆମେ ତ କାଲି ବି ସିଆର୍ସିଙ୍କୁ ତା କଥା ସେ ପଚାରୁଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଲି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଚାର୍ଜ ନେଉନାହାନ୍ତି, ନେବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛୁକ। 4 ଦିନ ହେଇଗଲା। ପରିସ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେଟା ଦିଆହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ତିଆରି ବା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲା କି ସେମାନେ SMC ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଲେଖିକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ତତ୍ପରେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଇଟା କାହିଁ ସେମାନେ କେହି ଚାର୍ଜ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏତେ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲାବେଳେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି? ନା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ତ 4 ଦିନ ହେଲା ସାର୍ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସାର୍ 4 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି ପିଲା। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଆମ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ। 4 ଦିନର ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସୁଛୁ। ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ, ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକି ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 4 ଦିନ ହେବ ପିଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ଲକରୁ। ଆଚ୍ଛା, ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦିନ ହେବ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ, ପିଲା କେତେ ଦିନ ହେବ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝାଇ। କେଇ ଦିନ ହେବ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଇନି? କେତେ ଦିନ ହେବ ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଇନାହାନ୍ତି? 3 ଦିନ। ସାର୍ ଶୁଣିଲେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁଠାରୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଏବେ କ'ଣ କହିବେ? 3 ଦିନ ହେବ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝୁଛୁ। ଆମେ ସେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ
ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ଲାଗୁନି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପିଟୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି 3 ଦିନ ହେବ ପିଲା ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି ପରିସ୍ରା ନାହିଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଏଠି 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ଏଠି 2ଟା ଘର କ୍ଲାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି यही व्यवस्था बर्तमान जो कंस्ट्रक्शन कार्य बा मरामती नूतन गृह तैयारी ये सब सरपंच को दिखाई जहाँफल एसएमसी ताको जनाई जो पीआरआई मेम्बर द्वारा से जिनसा सुव्यवस्था कले जाई से गृह भी मिल पार एवं जो रोषे घर ना कि पायखाना टॉयलेट ना से गुड़ाक तार सुविधा से माने करि पारिबे अच्छा सर केबे हबो ताले गोटे पिला 10टार आसुची 4टा तादे पिला झाड़ा लगुची परिश्रा लगुची पानी पिया लगुची आपण कहउछन्ती केबे हबो एटा किमिति ताले केबे माने सेबे जाय कोन पिला प्रथम रु 10म पर्यंत पढ़िला पर्यंत हबो निर्धारित समय कोन सर आमे निर्धारित समय आमे यूडाइजर प्रति वर्ष फिलअप करी दउछु ता सहित वर्तमान आगरु जो सर्वशिक्षा अभियान तरफ जोटा होतला ब्लॉक माध्यम जो कार्य मरामती कार्य कंस्ट्रक्शन काम होता है आम निश्चित भाव आम आग को बाहर था किंतु जो वर्तमान पीआरआई डिपार्टमेंट को पड़ेगा पंचायत राज डिपार्टमेंट को सेमाने यूडाइज जनाऊँ पत्र लिखिकी जनाऊँ से कौन प्रकार तार कार्यानुष्ठान नौ ना सुव्यवस्था करना जहाँफल अवस्था रही आम चेष्टा करुचु ये जिनस भी विडियो को आम जनइबा ए जिनस शुणुले सारकर प्रतिक्रिया शुणिले जे ए बाबद विडियो को अवगत करेबे प्रथम कथा मु कहवाकू चाहे जे प्रथम कथा मु कहवाकू चाहे ए विद्यालयटी रे वर्तमान पानीय जल अभाव द्वितीय है गृह अभाव तृतीय है 4 दिन हम खाद्यपेय ना चतुर्थ है पायखाना जावाक ना 2टा क्लास दर्शक बंधु शिक्षा व्यवस्था को किभली मात्र लगुच अंधार घेर भीतर जाऊँगी शिक्षा व्यवस्था एवं बड़ बड़ उपर अधिकारी ए कहीं पदक्षेप नौनती कहीं सचेतनता होती जिते डुंगुरा पिटुंट स्वच्छतार कथा कहते से जहाँकि छोट कोमलवती शिशु ठारू एवं भविष्यत किभली अंधार घेर अच्छी दर्शक बंधु आपण मैंने भावतु चिंता करूँ टिके जो 10टारू 4टा निहाती झाड़ा पायखाना लगे ये आज्ञा पायखाना नाई ना परिश्रागार नाई ना पानी पीवा को नाई 4 दिन हम पिला उपास रही आर दायी किए आउपाई दायी रही आमको पचारा हम आसे ही पिलांकर 4 दिन उपास खाद्यपेय केमी सुरक्षित हम आौ भाई हम यहाँ किए नहीं कर ए विषय निश्चित दर्शक बंधु आपण भावतु कौन करा दरकार कौन न करा दरकार आपण पिला आपण विकास हम ए दुर्नीति चली शिक्षा व्यवस्था